नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। आगामी 26 नवंबर को होने वाले सर्वव्यापी हड़ताल को सफल बनाने हेतु सीपीएम की ओर से निकाली गई महारैली। कोरोना के मद्देनजर रानीगंज के बड़ा बाजार में एबीसीडी क्लब की ओर से जगतधात्री पूजा का आयोजन। दुर्गापुर में आयोजित जगतधात्री पूजा का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के 148 स्लैग बैंक ठेका श्रमिक अपनी नौकरी गंवाने के बाद कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। काजोड़ा एरिया के जामबाद कोलियरी पीठ पर जैक की ओर से 26 नवंबर एक दिवसीय हड़ताल के समर्थन में सभा का आयोजन। सरकारी जनसभा के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राज्य सरकार छुट्टी रखने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आगामी 26 नवंबर को होने वाले सर्वव्यापी हड़ताल को सफल बनाने हेतु सीपीएम की ओर से रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से एक महारैली निकाली गई। 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आगामी 26 नवंबर को होने वाले सर्वव्यापी हड़ताल को सफल बनाने हेतु सीपीएम की ओर से रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से एक महारैली निकाली गई, जो कि पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए समाप्त हुई। इस मौके पर सीपीएम के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा महंगाई काफी अधिक बढ़ा दी गई है, जिसके लिए सरकार को कोई प्रयास नहीं कर रही है। साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने पर तुली है केंद्र सरकार, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए इस महारैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीपीएम के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी के साथ साथ रानीगंज के विधायक रुनु दत्त, सुप्रियो राय, किशोर घटक, संजय प्रामाणिक, सोमनाथ चैटर्जी, कल्लोल घोष, विवेक होम चौधरी सहित महिला नेत्री कृष्णा दास गुप्ता एवं अन्य महिला सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित है। अरे जो हमसे टकराएगा, अरे लोड़ाई 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 चाहिए, लोड़ाई 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 चाहिए। প্রতিবাদে আগামী 26 নভেম্বর গোয়া বন্ধ, চাকা বন্ধ। 26 তারিখ ভারত বন্ধ সফল করুন। গ্রামের মতো শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থানের 2 দিন করে কাজ দেওয়ার দাবিতে 26 তারিখের ভারত বন্ধ সফল করুন। বেকারের হাতে কাজ দেওয়ার নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? আলুর দাম 40 টাকা হলেও তোমরা নীরব কেন? তৃণমূল বিজেপি জবাব দাও। 2010 সালের নভেম্বরে সিপিএম এর রাজত্বে আলুর দাম 6 টাকা থাকলেও এখনো 40 টাকা হলো, তোমরা নীরব কেন? তৃণমূল বিজেপি জবাব। বিএসএনএল কে লাটে তোলা হলো কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। অবিলম্বে টাকা করে দেওয়ার দাবিতে আগামী 26 নভেম্বর সারা ভারতবর্ষব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। এশিয়াই তো কারণকার। এখন আমাদের কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার তারা কয়লা, রেল এবং অন্যান্য যে সরকারি সংস্থা আছে, তেল সহ সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা, এবং নানাভাবে দেখা যাচ্ছে যে কয়লা শিল্পে বাণিজ্যিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ছত্তিশগড়ে নিলাম করা হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে এরকম সরকারি যে উদ্যোগ আছে, যেগুলো সরকারকে লাভজনকভাবে টাকা দেয় এবং যে টাকাতে হচ্ছে যে আমাদের দেশের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ ঘটনা হতে পারে, সেই জায়গাতে একটা বড় বাধা এই কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার তৈরি করেছে।
এবং এটা একটা দেশ বিক্রির খেলা বলে আমরা মনে করছি। দীর্ঘদিন সিআইটিউ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আমরা মিলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাচ্ছি। দিল্লিতে আমাদের আইন অমান্য হয়েছে, রাজ্যে রাজ্যে আইন অমান্য হয়েছে। আর এই করোনার সময়ে বহু শ্রমিক তারা কাজ হারিয়েছে। সরকারি রিপোর্ট বলছে যে এখনও পর্যন্ত প্রায় 3-4 কোটি শ্রমিক তারা কাজ হারিয়েছে। ছোট মাঝারি বহু শিল্পেতে এখানে কোনোভাবে মালিকরা এই সময়ের মধ্যে টাকা তারা দিতে রাজি ছিল না এবং সামান্য কিছু টাকা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। বহু শ্রমিক তারা নিজস্ব যে অধিকার সেই অধিকার হারিয়েছে, কাজ হারিয়েছে এবং আমাদের দেশে নতুন করে যে বেকার যুবকদের কাজের জায়গা সেই জায়গাটাও একদম হারিয়ে যাচ্ছে, তলানিতে পৌঁছে যাচ্ছে। কৃষকদের বিরুদ্ধে আইন তৈরি করেছে বিজেপি সরকার এবং যে আইন তৈরি হয়েছে এই কৃষি বিলে তাতে কৃষকরা তাদের ফসলের দাম যেমন পাবে না এবং কৃষকদের এই মালপত্র বাজারে চলে যাবে, বেসরকারি হাতে তাদের চলে যাবে এবং এই মালপত্র মুনাফাখোর কালোবাজারিরা অত্যন্ত চড়া দামে, এখন যেটা দেখা যাচ্ছে বাজারে আলু পেঁয়াজ সমেত সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় যা জিনিস আছে তার দাম ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গেছে। রেশনে পর্যাপ্ত আমরা শস্যের দাবি করছি, 10 কেজি করে মাথাপিছু শস্যের দাবি করেছি। 7,500 টাকা করে যাদের আয়কর দিতে হয় না এরকম পরিবারগুলোকে সেই টাকা আমরা দাবি করেছি এবং আমরা বলছি যে শ্রমিকদের কোনো অধিকার এখন আর ভারতবর্ষে নেই। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যে বিল তৈরি করেছে বিজেপি সরকার, এই শ্রম বিলে 70% ছোট মাঝারি শিল্পের শ্রমিকরা তাদের আর কোনো কিছু দাবি দেওয়া নিয়ে তাদের অধিকারের কথা তারা বলতে পারবে না। সারা দেশে এই রকম একটা শ্রমিক বিরোধী, কৃষক বিরোধী, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে জিনিসপত্রের চরম যে দাম বেড়েছে, কালোবাজারি মুনাফাখোরি যা বেড়ে চলেছে, এই সরকার যাকে মদত করছে, এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন 26 তারিখে সারা देश জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना के मद्देनजर इस वर्ष रानीगंज के बड़ा बाजार में एबीसीडी क्लब की ओर से जगतधात्री पूजा का आयोजन काफी शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। रानीगंज के बड़ा बाजार में एबीसीडी क्लब की ओर से जगतधात्री पूजा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित एबीसीडी क्लब के सेक्रेटरी सजग रक्षित ने बताया कि इस क्लब द्वारा जगतधात्री पूजा का कुल 40 वर्ष पूरे हो गए एवं पिछले 40 वर्षों से क्लब द्वारा इस पूजा का आयोजन काफी धूमधाम से किया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना के मद्देनजर सभी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए पूजा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ काफी शांतिपूर्ण तरीके से भोग का पैकेट बनाकर लोगों में वितरण की जाएगी एवं पूजा अर्चना होने के बाद विसर्जन भी काफी सादगीपूर्ण तरीके से किया जाएगा। জগদ্ধাত্রী পুজো 40তম বছর। আমরা এবছর খুব সীমিত বাজেটের মধ্যে করলাম, কারণ সারা পৃথিবীব্যাপী একটা মহামারী চলছে, যার জন্য আমরাও সেটা তাদের সমবেদনা যারা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে করোনার জন্য তাদেরকে আমরা প্রথমে শ্রদ্ধা জানাই। এরপর আমরা পুজো এবছর ভেবেছিলাম বন্ধ রাখবো, তারপরে অনেকে বললো না পুজো বন্ধ করে ছোট করে করা হোক। আমরা খুব সীমিত বাজেটের মধ্যে আমরা এই কদিনের মধ্যে 5 দিনের মধ্যে আমরা একটা ডিসিশন নিয়ে পুজোর আরম্ভ করি। এবছর আমাদের পুজোর বাজেট হচ্ছে ওই 40 থেকে 45,000। আমরা রানীগঞ্জ আসানসোল কর্পোরেশন, রানীগঞ্জ ফায়ার ব্রিগেড এবং রানীগঞ্জ থানা এবং ইলেকট্রিশিয়ানকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের এবিসিডি ক্লাবের তরফ থেকে। তাদের সহযোগিতায় আমরা এই 4-5 দিনের মধ্যে পারমিশন নিয়ে আমরা পুজো শুরু করেছি। আমাদের এবছরের একটা যে ভোগ হয় একাদশীর দিন আমাদের বড় বাজার কালী মন্দিরে, সেটা আমরা এবছর স্থগিত রেখে আমরা ভাবছি সামান্য ছোট ভোগ করে তাদের হাতে হাতে দিয়ে দেবো, কারণ আমরা অন্যবারে বসিয়ে তাদের ভোজন করাই মায়ের ভোগ, কিন্তু এবছর করোনার পরিস্থিতির জন্য আমরা সেইটা স্থগিত রেখে আমরা সামান্য প্রসাদ করে সবার হাতে হাতে দিয়ে শেষ করব। এবং আগামীকাল আমাদের দশমী এবং বুধবার দিন আমরা ছোট্ট করে প্রতিমা নিরঞ্জন ব্যবস্থা করব। আমার নাম সজল রক্ষিত, এবিসিডি ক্লাবের সেক্রেটারি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर कोकोवेन थाना क्षेत्र अंतर्गत एसबी मोड़ के निकट आयोजित जगतधात्री पूजा का उद्घाटन करने
पहुंचे राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत किया गया। दुर्गापुर कोकोवेन थाना क्षेत्र अंतर्गत एसबी मोड़ के निकट आयोजित जगद्धात्री पूजा का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर 4 नंबर बोरो चेयरमैन चंद्रशेखर बैनर्जी, मारवाड़ी युवा मंच पंचमुखी बालाजी धाम के राकेश भट्टर, इस्कॉन के प्रतिनिधि, गौरी मठ के महाराज समेत विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने मंत्री शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत किया। এবং আমাদের বাংলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর তার সুনাগরিক ভদ্রমণ্ডলীকে শুভ বিজয়া, দীপাবলি, ছট পুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজোর উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। একটি পরিচিত এনজিও যারা বিশেষ করে 22 মার্চ 2020 জনতা কারফিউ, 23 মার্চ 2020 থেকে 50 দিন ব্যাপী লকডাউন, সাথে সাথে করোনা কোভিড সব মিলিয়ে গত 6-8 মাস যে পরিবেশ পরিস্থিতি গেল, প্রান্তিক মানুষ, সর্বহারা মানুষ, তাদের পাশে সরকারি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে সাহায্য করেছে, আমাদের স্বপ্ন উড়ান তাদের নিজ দায়বদ্ধতার নিরিখে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি এখানকার পৌর চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলর 2009 সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যার সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক, একেবারে দাদা ভাইয়ের কঠিনতম সম্পর্ক, প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। যখন চন্দ্রশেখর আমাকে বলেছিল পুরুলিয়াতে আমার ভারত সেবাশ্রম সংঘের এবং একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গা মন্দিরে জগদ্ধাত্রী মায়ের আরাধনা অনুষ্ঠান উদ্বোধন ছিল, চন্দ্রশেখর তখন আমাকে বলেছিল ক্লাবের সদস্য ছাড়া মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের উচিত নয়। তাই আমরা এখান থেকেই দীপশিখা প্রজ্বলিত করে দেবীর যে সূচনা সেটা করলাম। জগদ্ধাত্রী পুজো আমাদের রাজ্যের বহু জায়গায় হয় মহাষষ্ঠীর দিন থেকে, শারদীয়া দুর্গা পূজার মতো ঈদঘণ্ট মেনে। এদিকে আবার পুরুলিয়াতে বা আপনাদের এলাকায় সপ্তমী অষ্টমী পুজো একসঙ্গে নবমীতে কালকে হয়। এবং যেভাবে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ব্রহ্ম হতে কীট কর মানুষ, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে সবের পায়ে, বহুমুখে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। সেই কাজটা স্বপ্ন উড়ানের ভাইরা শুরু করে দিয়েছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के 148 स्लैग बैंक ठेका श्रमिक अपनी नौकरी गंवाने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एवं यह आंदोलन करीब 50 दिनों से चल रही है, परंतु अब तक उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के 148 स्लैग बैंक ठेका श्रमिक अपनी नौकरी गंवाने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन 1.5 दिन नहीं बल्कि लगातार 50 दिनों से चल रही है। INTTUC वाम श्रमिक संगठनों सहित सभी संयुक्त रूप से आंदोलन में शामिल है, लेकिन 50 दिनों के बाद भी इस्पात अधिकारी अड़े हुए हैं। इन स्लैग बैंक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अनलॉक शुरू होने के बाद सभी विभागों में ठेका श्रमिकों को उनकी नौकरी वापस मिल गई, लेकिन उन्हें 146 संविदा कर्मचारी को नहीं मिले हैं। आंदोलन तब से शुरू किया गया, लेकिन वांछित परिणाम आज भी नहीं मिला है। इस विषय में C2 नेता विश्वरूप बैनर्जी ने पहले ही शिकायत की थी कि INTTUC आंदोलन में था, लेकिन वास्तव में यह उतना सक्रिय नहीं था जितना कि होना चाहिए था। देख ले, स्लैग बैंक के वर्कर
10,000, 8,000, 5,000 प्रोटेक्शन दिया है और उसी प्रोटेक्शन से ये धुआं निकलता था। आज प्रोटेक्शन, उस दिन का प्रोटेक्शन आज का प्रोटेक्शन मिला ले, पीएफ में और एसओएमएस में प्रोटेक्शन कैसे होता है, कितना होता है। जिस समय हम लोग को चालू था उस समय का प्रोटेक्शन देख ले और अभी का प्रोटेक्शन देख ले, लेकिन वो प्रोटेक्शन का पैसा जो है पूरे टीएसपी को मिलता था, पूरे मैनेजमेंट को मिलता था, उसका बेनिफिट पूरे प्लांट का वर्कर को मिलता था, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, वर्कर हो। लेकिन आज बंद कर दिया गया है तो कुछ एमआरडी का ऑफिसर को मिलता है, कुछ एमआरडी का ऑफिसर को ये भाग मिलता है। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, खोलने का तो बहुत कुछ है, अगर खोला जाए तो हो सकता है एमआरडी का कुछ ऑफिसर का रैंक ऊपर नहीं बल्कि नीचे चला आएगा, चपरासी हो जाएंगे। ये इस्लाक बैंक का ऑफिसर है जो इस्लाक बैंक के वर्कर से पूरा घरेलू रिश्ता था और इस्लाक बैंक के वर्कर को वंचित करके वो खूब ताली बजा रहे हैं। वहां पर ताली बजा लीजिए, आपका भी दिन वो आएगा, ज्यादा दूर नहीं है। आज हमारे साथ टोटल यूनियन का नेता लोग है और उन्हीं लोग को दम पर हम लोग हैं और जब तक उन लोग हम लोग को साथ रहेंगे, इस्लाक बैंक भी उन लोग को साथ रहेंगे। यही बोल करके अपना बात खत्म करते थे। चौथा यूनियन जिंदाबाद। जो बोल के गए हैं, आज इस्लाक बैंक श्रमिकों का चौथो मंच का जो आंदोलन है ये 50 दिन आज पूरा हो रहा है। दुर्गापुर के इतिहास में कल्पना नहीं किया जा सकता है कि 50 दिन भी कोई आंदोलन चलेगा। अब 50 दिन भी आंदोलन दुर्गापुर के अंदर में कभी हुआ है, ऐसा हम लोगों का किसी का भी धारणा नहीं है। लेकिन इस मैनेजमेंट के कड़ा मनोभाव एवं अपने प्रमोशन को करवाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है। ये श्रमिकों को ये आंदोलन के तरफ धकेल दिया गया है। हम लोग ये चीज जानते हैं कि इस्लाक बैंक एवं बी लिस्ट का एग्रीमेंट को जब बंचाल किया गया था, जब तोड़ा गया था, तो दिल्ली कारपोरेट से इनको बहुत वाहवाही मिला था, इनका प्रमोशन हुआ था। उस प्रमोशन के चलते बहुत छोटे छोटे ऑफिसर जो अपने जिंदगी में कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम इतने बड़े ऑफिसर बनेंगे, एजीएम, जनरल मैनेजर से लेकर के सीजीएम, फीजीएम, ईडी तक हुए थे। इस एग्रीमेंट को रोकने के लिए। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काजुड़ा एरिया के जामबाद कोलियरी पीठ पर जैक की ओर से 26 नवंबर को आहूत एक दिवसीय हड़ताल के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। काजुड़ा एरिया के जामबाद कोलियरी पीठ पर जैक की ओर से 26 नवंबर को आहूत एक दिवसीय हड़ताल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व माकपा जिला सचिव गौरांग चटर्जी ने कहा कि देश में तानाशाही शासन को समाप्त करने एवं कृषि कानून तथा रोजगार तथा अन्य मांगों को लेकर इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस सभा को प्रवीर मंडल, विनोद सिंह इत्यादि ने भी संबोधित किया। सभा को सफल बनाने में प्रभात बावरी, शंकरलाल बैरेट, नीलकंठ मंडल इत्यादि मौजूद रहे। इसका प्रचार किया था दिल्ली का कांग्रेस का सरकार और हमारा बंगाल का वामफ्रंट सरकार भी प्रचार किया था कि एड्स के खिलाफ पे हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। और इसी तरह से देखिएगा कि एड्स के चपेट में बहुत सारे कम लोग आया था। तो ये तो चीज के एक बीमार को, एक बीमारी को, एक रोग को, रोगी को किस तरह से देखना है, इसके लिए कम से कम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए, साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए इसको। लेकिन ये नहीं देख रहा है दोनों सरकार। ये ममता जी का सरकार आपका देखिएगा, ममता जी कहां पर कहीं पर भी अगर मीटिंग करने गया, अगर मान लीजिए कि 20 मिनट मीटिंग किया तो 2 मिनट गीता का पाठ करेगा, 3 मिनट महाभारत का पाठ करेगा, 4 मिनट सरस्वती का ध्यान करेगा, 5 मिनट अल्लाह खुदा
नमस्कार, सलाम, आदाब, ये सब कुछ करते रहेगा। और इनका देखिएगा कि हमारा जो बीजेपी का नेता लोग है, इन लोग भी कहीं पर राम राम करके, राम छोड़कर तो इनका बात ही नहीं है, राम मंदिर छोड़ करके। अगर भाई तुमको राम मंदिर बनाना है, अगर देश के अंदर में बेकारी और बेरोजगारी बंद हो जाएगा, सिर्फ राम का मंदिर बनाने का क्या जरूरत है? तुम राम बनाओ, राम का पास भरत का बनाओ, भरत का पास सीता का बनाओ, सीता का पास हनुमान जी का बनाओ, जिसका बनाना लक्ष्मण जी का बनाओ, कैकेयी जी का बनाओ, दशरथ जी का बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राम का मंदिर बनने से बेकारी और बेरोजगारी बंद नहीं होगा। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जंगल महल के खातड़ा स्थित सिद्धू कानू मैदान में
सरकारी जनसभा के मध्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राज्य सरकार छुट्टी रखने की घोषणा की गई। जंगल महल के खातड़ा स्थित सिद्धू कानू मैदान में सरकारी जनसभा के मध्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राज्य सरकार छुट्टी रखने की घोषणा की गई एवं उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के कैलेंडर में यह छुट्टी दिखाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बांकुड़ा शहर से संलग्न पोआ बागान में बिरसा मुंडा की फोटो पर माल्यार्पण किया गया था, जो कि वर्तमान समय में विकृतित मुद्दा बना हुआ है एवं आदिवासियों समुदाय का विश्वास पाने के उद्देश्य से छुट्टी की घोषणा की गई। खातड़ा के सिद्धू कानू मैदान में आयोजित लाभार्थियों के बीच सुविधा योजना वितरण किया गया, जहां 32 योजनाओं में से 16 का शिलान्यास एवं 16 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन किया गया। 32 योजनाओं में 353 करोड़ रुपए की लागत आएगी एवं 1200 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। স্বাস্থ্য বলুন, শিক্ষা বলুন, রেশন বলুন, হাসপাতাল বলুন, কোনো কিছুই কিন্তু বাদ দেওয়া হয়নি। জন্ম থেকে মৃত্যু, একটা বাচ্চা মারা গেলে তাকে আমরা একটা সবুজ শ্রী গাছ দিই। একটা মানুষ মারা গেলে পোড়াতে না পারলে তাকে কিন্তু 2000 টাকা দেওয়া হয় এবং 2000ই তো সম্ভবত, এবং কবর দিতে না পারলে তাকেও কিন্তু আমরা 2000 টাকা দিই। तो क्या किया? एक मूर्ति में मला चढ़ाया। बाद में मेरे को याद हुआ, আপনারা বললেন আরে ওটা বিরসা মুন্ডা নয়, ওটা একটা অন্য কোনো শিকারীর মূর্তি হবে। আমি শিকারীকেও সম্মান জানাই, সেও তো আমার ভাই, কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বলছো কেন? তুমি বিদ্যাসাগরের মূর্তি গিয়ে ভেঙে আসবে, তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে আর একজনের গলায় মালা দিয়ে আসবে, তুমি বিরসা মুন্ডা বলে তুমি আর একজনের গলায় মালা দিয়ে আসবে, সেটা হবে না। যে অপমান আপনারা করে গিয়েছেন তার বদলায় আমি এটা সরকারকে বলবো না, আমাদের মা মাটি মানুষের যারা করেন তারা এটা অলরেডি বলেছে বিরসা মুন্ডার স্ট্যাচু ওখানে তৈরি হবে। আমি সরকার থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আগামী দিন বিরসা মুন্ডার জন্মদিনেও রাজ্যে ছুটি থাকবে, তার কারণ তাকে সম্মান জানিয়ে এই কাজটা আমরা করতে চাই। আম্বেদকরের ছুটি আছে, নেতাজিতে ছুটি আছে, রবীন্দ্রনাথে আছে, বিবেকানন্দে আছে, করম পুজোয় আছে, এরকম অনেক আছে, ঈদে আছে, বকরি ঈদে আছে, শবে বরাতে আছে, গুরু নানকে আছে, বড়দিনে আছে, ছট পুজোয় আছে। বিরসা মুন্ডাও এবছরের ক্যালেন্ডার থেকে, আগামী বছরের ক্যালেন্ডার থেকে অ্যাড হয়ে যাবে। এবছরেও 15 তারিখ ছুটি ছিল। আমি কিছুক্ষণ আগে এখানে আস্তে আস্তে আমি একটা তপশিলি গ্রামে গিয়েছিলাম, সম্ভবত গ্রামটার নাম ব্যাংকা বা কিছু একটা হবে। সবার সাথে আমার কথা হলো, আমি ওদের কাছে বসলাম। এটা নয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মতো 5 স্টার হোটেলের বাসমতি চালের রান্না করে নিয়ে এসে বাইরে থেকে আর তার বাড়িতে রং করে এ করে টাকা দিয়ে স্যানিটাইজ করে বসে লোক দেখানো। সাঁওতালি আমার শিডিউল ট্রাইব বোনেরা, শিডিউল কাস্ট বোনেরা ধনে পাতা ছাড়াচ্ছে আর খাচ্ছে পোস্তর বড়া। এসব লোকে এখন দেখে বুঝে যায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, ওরকম নয়। আমি গিয়েছিলাম মানে আমি ওদের খাটিয়াতেই বসেছিলাম, ওদের ওখানে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা কারো ছিল না। আমি সবার সাথে ডেকে কথা বললাম, জিজ্ঞেস করলাম চাল পান? বললো হ্যাঁ দিদি পাই। স্কলারশিপ পান? পাই। স্বাস্থ্যসাথী कार्ड पान? पाई। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के 29 नंबर वार्ड अंतर्गत सागरभांगा इलाके में शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन एवं दुर्गापुर महकमा वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दुर्गापुर शहर के 29 नंबर वार्ड अंतर्गत सागरभांगा इलाके में शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन एवं दुर्गापुर महकमा वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया,
शिविर में 6 महिलाओं सहित कुल 26 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में 4 लोगों ने पहली बार रक्तदान किया। रक्त संग्रह करने हेतु दुर्गापुर महकमा अस्पताल के ब्लड बैंक के चिकित्सक मौजूद रहे। शिविर के उद्घाटन के दौरान दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र के विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल के डॉक्टर कोरबी कुंडू, FBDO IWB के राज्य सचिव कवि घोष, सामाजिक कार्यकर्ता उदय चटर्जी, दुर्गापुर महकमा के क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्लब समन्वय समिति के सुदीप दास, निशित बरन दास सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই কাজটা করা উচিত। তো এখানে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ হয়, কবিতারাও থাকেন, বাকি কবিতা যার টিম আছে সেই টিম থাকে, এবং আমরা যেখানেই আমন্ত্রিত হই আমি সেখানে কম বেশি থাকার চেষ্টা করি, যদি দুর্গাপুরের বাইরে না থাকি। আলটিমেটলি আমাদের সকলের জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানুষের সেবা করা। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন যে জীবের দেশ করে যেইজন সেইজন সেবিকেশ্বর, অর্থাৎ জীব সেবা করার অর্থই হচ্ছে যে ঈশ্বরত্বকে প্রাপ্ত করা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে মানুষকে শিব জ্ঞানের সেবা করো, মানুষের মধ্যেই হচ্ছে শিবত্ব আছে। মানুষকে সেবা করার অর্থ হচ্ছে শিবত্বকে প্রাপ্ত করা। আর মা সারদা আরো সহজ সরল করে সাবলীল ভাষায় বলেছিলেন, বাবা তোমার আর আমার মধ্যে দূরে বা কি লোক তাদের মধ্যেও অর্থাৎ হচ্ছে যে সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে, সব জাতির মানুষের মধ্যে একজন বিরাজ করছেন, তিনি ঈশ্বর পরমেশ্বর, তিনি বিরাজ করছেন। তাহলে সম্প্রদায়গত বিভাজন কি? তাহলে বৈষম্য কিসে? মানুষের মানুষের বৈষম্য কিসে? আমাদের সকলেরই উচিত হচ্ছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। खतरा में हुए सरकारी जनसभा में भाग लेने के लिए बांकुड़ा के मुकुटमणिपुर से जाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेनकिया गांव में प्रवेश कर वहां के लोगों से मिलकर उनसे बातचीत की। खतरा में हुए सरकारी जनसभा में भाग लेने के लिए बांकुड़ा के मुकुटमणिपुर से जाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेनकिया गांव में प्रवेश किया। इस दौरान वे कार से बाहर निकली एवं ग्रामीणों के बिस्तर पर बैठकर लगभग 20 मिनट तक उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि लोगों को सरकारी परिसेवा की सुविधा मिल रही है या नहीं। गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री से अधूरे मकानों को बनवाने की अपील की, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मकानों को बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गांव के लोगों से मिलने के पश्चात वे सभा मंच पर पहुंची, जहां उन्होंने आदिवासियों के कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राज्य सरकारी छुट्टी की घोषणा की। देखो कन्याश्री দিচ্ছে, শিক্ষাশ্রী দিচ্ছে, চাল দিচ্ছে, স্বাস্থ্য দিচ্ছে। আগে তো কিচ্ছু ছিল না, এখন সব করে দিয়েছে। ঘর এত 10 কোটি লোকের করতে গেলে তো টাইম লাগবে, এত টাকা আসবে কোথেকে? একটা কোভিডের যাদের করোনা হচ্ছে বিনা পয়সায় তাকে চিকিৎসা করছে, একটা ইঞ্জেকশনের দাম হচ্ছে 25,000 টাকা। সব গভর্নমেন্টকে করছে, নিজেরা করছে। আপনাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পেয়েছে, ওটা কিন্তু প্রাইভেটেও পাবেন। এমনকি আপনার বাড়ির যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বাড়ির মেয়ের গার্জেনের নামে হচ্ছে, তার বাড়িরও যদি বাবা মা ট্রিটমেন্ট করতে হয় সেটাও করবে। আর 60 বছর বয়স যাদের তাদের শিডিউল কাস্ট শিডিউল টাইপ পেনশন দেওয়া হচ্ছে না, জয় জহর চালু হচ্ছে। হ্যাঁ, আবার 10-12 দিন বাদ থেকে আবার খুলবে। আর যাদের এখন অ্যাপ্লিকেশন বাকি আছে তারা অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে, ঠিক আছে? চাল পাওয়া যাচ্ছে তো? চালটা পাওয়া যাচ্ছে তো? চালটা ঠিক আছে তো? আপনাদের এখানে করোনা বেশি হচ্ছে না? আমাদের ওখানে তো বেশি আছে, চাল পাওয়া যাচ্ছে, আমাদের বাড়ি তো এখনো তো হয় না। ও আস্তে আস্তে হবে, একসাথে কি সব হবে? খুব কষ্ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে হবে, আস্তে আস্তে হবে। এবারেও 10 লাখ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 10 লাখ আবার 10 কোটি লোক, ফলে এবারেও 10 লাখ দেওয়া হয়েছে, আস্তে আস্তে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PV न्यूज। वाम समर्थित विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इस हड़ताल को सफल बनाने हेतु राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के पश्चिम बर्धमान जिला शाखा द्वारा आसनसोल BNR स्थित रविंद्र भवन के समक्ष एक पथ सभा का आयोजन किया गया।
वाम समर्थित विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए विभिन्न श्रम संगठनों के प्रचार किए जा रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के पश्चिम बर्धमान जिला शाखा के द्वारा आसनसोल बीएनआर स्थित रविंद्र भवन के समक्ष एक पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न श्रम संगठनों के द्वारा आहूत 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई। স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই সমস্ত মানুষ এক হও, এই নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মানুষ এক হও, এই শ্রমকোড বিলের দাবি নয়া শ্রমকোডের বিলের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মানুষ এক হও, এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিক্রি করার চক্রান্তে আগামী 26 তারিখ সোমবার সর্বভারতীয় কর্মঘট হবে। সেই কর্মঘটে কষ্ট হয়েছে ফেডারেশন ট্রেড ইউনিয়ন আছে, তার অংশীদার আমরা একটা অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট ফেডারেশন তার অংশীদার। সেই অংশীদার হিসেবে রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি পশ্চিম বর্ধমান জেলা এই ধর্মঘটকে যে 9 দফা দাবি, সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 7 দফা, রাজ্যের ক্ষেত্রে 2 দফা, এই 9 দফা দাবিকে নিয়ে আমরা ধর্মঘট করব। আমরা আমাদের রাজ্য সরকারি কর্মচারী যারা আছেন তাদের কাছে আমরা অ্যাপিল রেখেছি এবং আমরা রিপ্লেট দিয়েছি এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য। যে আজকে বিজেপি সরকারের মানুষ মারা যে নীতি, কর্মচারী মারার যে নীতি এবং ব্যাংকে যে সুদের হার কমিয়ে দিচ্ছে, আমাদের যারা পেনশনার আছে সেই পেনশনাররা নির্ভর হচ্ছে তাদের সুদের হারের উপর তাদের সংসার চলছে। এর বিরুদ্ধে এবং কৃষি নীতির বিরুদ্ধে এবং যারা আয়করের নিচে আছে, আয় দেয় না, তার নিচে যেসব মানুষ বাস করেন তাদের মাসে অন্তত মিনিমাম 6 মাস 7,500 টাকা করে দিতে হবে। এবং খাদ্য হিসেবে আমরা বলেছি পার হেড 10 কেজি করে চাল, 10 কেজি করে গম, যেটা আমাদের ভারতবর্ষে ডিমান্ড করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দিতে হবে, আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে দিতে হবে। এগুলোকে নিয়ে আমরা আগামী 26 তারিখে ধর্মঘট করবো। সেই প্রচারের মধ্যে আমরা আছি। আপনার নামটা? করুণ মুখার্জি, জেলা কমিটি মেম্বার। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आगामी 26 नवंबर को होने वाले सर्वव्यापी हड़ताल को सफल बनाने हेतु सीपीएम की ओर से निकाली गई महारैली। कोरोना के मद्देनजर रानीगंज के बड़ा बाजार में एबीसीडी क्लब की ओर से जगद्धात्री पूजा का आयोजन। दुर्गापुर में आयोजित जगद्धात्री पूजा का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के 148 स्लैग बैंक ठेका श्रमिक अपनी नौकरी गंवाने के बाद कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। काजोड़ा एरिया के जामबाद कोलियरी पीठ पर जैक की ओर से 26 नवंबर एक दिवसीय हड़ताल के समर्थन में सभा का आयोजन। सरकारी जनसभा के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राज्य सरकार छुट्टी रखने की घोषणा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।